अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रम्ज़ मोहम्मद और आज हम बात करेंगे बाइकिया की डिलीवरी की एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जो कि मैंने एक फ़ेसबुक पे देखा कि किसी भाई ने सवाल किया और मुझे सवाल ऐसा लगा कि इस सवाल पे वीडियो बननी चाहिए ताकि आप लोगों को इस चीज़ की आगाही दी जाए। तो काइंडली वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से मैं ये सिचुएशन एक्सप्लेन कर सकूँ। लेकिन अगर आपने मेरी इससे पहले बाइकिया से मुतालिक वीडियोस नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बाइकिया पार्टनर पोर्टल, बाइकिया ट्रेनिंग पोर्टल, जहाँ पे अब तक की आप तमाम वीडियोस देख सकते हैं। और जो भाई मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो फेसबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सवाल था भाई का कि 296 रुपये वॉलेट किए एक डिलीवरी की राइड पे। ऑब्वियसली आप सबको पता है कि जब हम सिल्वर पार्टनर और गोल्ड पार्टनर को डिलीवरी की राइड आती है तो जब आपने डिलीवरी करनी होती है तो सबसे पहले आपने वॉलेट में पेमेंट एंटर करनी होती है। बेशक आपको पहला कस्टमर राइड मतलब जो जिसने राइड बुक की है आपको वो पेमेंट करता है या नहीं करता, लेकिन आपको उससे कंफर्म ज़रूर करना है कि पेमेंट किस साइड से होगी, इधर से होगी या जहाँ पे ड्रॉप करना है। तो वो थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अक्सर औकात कस्टमर पे कर देते हैं। जो ये सिचुएशन है इसमें यही है कि 296 रुपये वॉलेट में डाल दिए, लेकिन जब इन्होंने राइड एंड की तो ऑब्वियसली 296 कराया था, 296 डाल चुके हैं, तो फिर 173 रुपये किस चीज़ की आ गए। सवाल तो पहला ये है कि आए क्यों, और दूसरा ये कि ऑब्वियसली अगर ये 173 रुपीज़ भी डालेंगे तो ये इनका लॉस है। तो अब ये क्या करें, ठीक है। जो पार्सल वसूल करने आया इसके पास किराया नहीं था, 20 मिनट ज़्यादा हो गया, बंदा पैसे लेने गया वगैरह वगैरह। वो भी बोल रहा 300 दूंगा। अब मैं क्या करूं, मुझे ये समझ नहीं कि 300 दूंगा का मतलब क्या। पार्सल दे दो, जब बंदा आए जिसने राइड बुक की वो कह रहा है जैज़ कैश कर दूंगा वगैरह। मतलब एक लिहाज से पेमेंट का इशू आ चुका है। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि पेमेंट्स के इशू तब आते हैं, देखिए आपने तो वॉलेट में अपनी तरफ से पेमेंट डाल दी, लेकिन अगर उस भाई ने उस दौरान मतलब कोई राइड कर ली या ऑलरेडी एक राइड चल रही थी तो जो वो पेमेंट है वो वहाँ पे एडजस्ट होगी, क्योंकि बेसिकली बाइक ने वॉलेट से पैसे काटने हैं, ठीक है। अब जो 173 आ रहा है बेसिकली जिस वक्त आपने राइड एंड की, तो मे बी इससे पहले जो राइड उन्होंने बुक की हुई थी वो राइड एंड होगी और वहाँ पे कटौती होगी। अब उनके वॉलेट में 123 रुपीज़ रह गए, ठीक है। जब 123 रुपीज़ उनके वॉलेट में अब रह गए हैं तो इसका मतलब है कि इनके वॉलेट से 123 कट गए, 173 और डालने पड़ेंगे और मजबूरन आपको डालने पड़ेंगे। इसका तरीकाकार क्या है? इसका तरीकाकार ये है कि जिस वक्त आप डिलीवरी की चीज़ पिक कर रहे हैं, जिस भाई से पिक कर रहे हैं, आप उन्हें पहले बातों बातों में, ये नहीं कि उनकी मतलब तफ्तीश करना शुरू कर दें ताकि दूसरा बंदा ही कि यार आप तो बाइक या राइडर हो तो आप इस तरह के सवाल क्यों कर रहे हो। मतलब बातों बातों में लाइटली ना उनसे पूछ लो कि यार भाई आपने बाइक या की कोई और बुकिंग तो नहीं की हुई, क्योंकि अक्सर औकात प्रॉब्लम हो जाता है थोड़ा बहुत, तो आप चेक कर लें एक दफ़ा। ये हो गया कि नहीं नहीं मैंने नहीं की, और उनके बोलने से ही आपको समझ आ जाएगा कि उन्होंने बुकिंग नहीं की होगी, ठीक है। एक ये चीज़ कंफर्म कर लें, क्योंकि अगर बुकिंग की हुई है तो फिर आप पेमेंट ज़रूर चेक करेंगे उनके वॉलेट में टोटल पेमेंट कितनी है, और अगर नहीं की हुई तो मेरे को नॉर्मली बोल रहे हैं तो गुड है। दूसरी बात, ये चीज़ हर बंदा इजीली नहीं कर सकता क्योंकि कस्टमर की प्राइवेसी है, वो कहेगा यार मैंने राइड की है या नहीं की, इससे आपको क्या प्रॉब्लम है वगैरह। तो सिचुएशन क्या है, अगर ये सिचुएशन आपके साथ हो जाती है, आपने करना ये है 173 रुपीज़ आगे जो पार्सल आप लेकर आए हैं, ठीक है, वो पार्सल तो आपके पास है, आपको पार्सल देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको पेमेंट ही पूरी नहीं मिल रही। आपने वो चीज़ की, बाइक की, आपको शो कर रहा है 173 रुपीज़ कलेक्ट करने। सबसे पहले जिसने पेमेंट दी आप उससे रब्ता करें। वो कहता है कि मैं आपको जैज़ कैश कर देता हूँ, तो जैज़ कैश या ईज़ी पैसा कोई ऐसी सर्विस नहीं है कि अगर आप आज सेंड करेंगे तो आपको कल मिलेगी। वो एट द स्पॉट इंस्टेंट सर्विस है। आप उन्हें बोलें ठीक है भाई मैं लोकेशन पे वेट कर रहा हूँ, भाई मेरे सामने है, आप काइंडली मुझे 5-1 मिनट में आप सेंड कर दीजिए ताकि मैं भी ये राइड एंड कर सकूँ विदाउट रिसीविंग योर पेमेंट। आपको राइड एंड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये बात हो जाती है तो उन्हें बोल दें कि भाई आप जिस जगह पे आपने डिलीवर कराया ऑब्वियसली आप इनको जानते हैं, तो काइंडली आप लोग आपस में एडजस्ट कर लीजिएगा, मुझे यहाँ से 173 रुपीज़ कैश दे दें, क्योंकि आपके वॉलेट पे भी शो हो रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि मुझे अब ये चीज़ करनी है, क्योंकि मैंने आपके सामने 296 रुपीज़ डाल दिए थे, तो अब मेरा ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर उस चीज़ पे वो मतलब रज़ामंद हो जाते हैं तो गुड है, आप वहाँ से पेमेंट ले रहे हो और वो जाने उनका काम जाने, कोई टेंशन नहीं। तीसरी सिचुएशन क्या बनती है, नंबर 1 जैज़ कैश ईज़ी पैसा कर रहे हैं तो गुड है, एट द स्पॉट 5 मिनट में हो जाएगा। नंबर 2, जो जो वसूल करने वाला है उससे आप पेमेंट की डिमांड कर सकते हैं, लेकिन अगर पेमेंट आपको पहले हो चुकी है तो ऑब्वियसली आप उनके थ्रू ही डिमांड करवाएंगे।
اور نمبر 3 یہ ہے کہ اگر وصول جو پیسے کر رہا ہے، مطلب ایک لحاظ سے جو چیز وصول کر رہا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے نہیں بھائی پیمنٹ تو انہوں نے کرنی تھی تو وہ تو آپ کو وہی کریں گے، آپ مجھے چیز دے دو، تو انہیں کہو بھائی مجھے جو پیمنٹ پوری دے گا نا میں چیز اس کو دوں گا، میں نے اپنی طرف سے پیمنٹ پوری ڈالی لیکن یہ پرابلم ہے تو میں اپنے خرچے پہ اسی رائڈ کو واپس لے کے جا رہا ہوں ان کے پاس، اور آبویسلی میں یہ چیز ان کو بحفاظت واپس کر دیتا ہوں. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے، آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب آپ واپس جاؤ گے تو اس کو پہلے جو سا پہلا کسٹمر ہے جس نے چیز بھجوائی اس کو کال کر لینا، بھائی جان 296 روپے بنے، 24 کلومیٹر میں آپ کی وجہ سے آیا ہوں، اگر میں واپس آؤں گا آپ کے پاس تو آبویسلی جو یہ کرایہ بنا ہے یہی کرایہ میں ڈبل چارج کروں گا، کیونکہ 296 روپے تو وہاں سے لے کے یہاں تک کے تھے اور 296 اب میں آپ کے پاس واپس آ رہا ہوں اس کے بھی ہوں گے. آپ کو یہ سچویشنز کو ٹیکل کرنا آنا چاہیے. آپ یہ مت کہیں کہ ہم بائک کے بہاف پہ فری ڈلیوری ہو رہی، چلو ٹھیک ہے، تو اس کے پاس نہیں، اس کے پاس نہیں، چلو ٹھیک ہے اب میں کیا کروں، اس کو بھی چیز پکڑا دی، ڈلیور بھی کر دیا، پیسے ہی پورے نہیں ملے، اور پھر باقی بائکیا پہ آپ کہ جی بائکیا میری ہیلپ کرے. بائکیا ہیلپ نہیں کرے گا یہاں پہ آپ بائکیا کے نمائندے ہو، آپ بائکیا کے پارٹنر ہو، آپ نے اپنی ہیلپ خود کرنی ہے. آئی ہوپ کہ میں آپ کو سمجھا پایا ہوں کہ آپ نے کرنا ہے کہ پیمنٹ آپ نے خود وصول کرنی ہے. اور اگر کوئی بندہ پیمنٹ نہیں دیتا یا وصول کرنے والا پیمنٹ دینے سے انکار کرتا ہے یا اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈیلیور دا تھنگ. جو چیز آپ لے کر گئے ہو آپ کو ڈیلیور کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی بحث مباحثہ ہوتا ہے تو آپ بحث مباحثہ بھی کرو لیکن آپ اپنا دائرہ ضرور رکھو. اگر کوئی بندہ فار ایگزامپل فزیکل ہوتا ہے، لائک آپ کو مطلب ایک لحاظ سے بدماشی وغیرہ کھلے الفاظ میں کہا جائے ایسا ہوتا ہے، تو اس سچویشن میں کہنا بھائی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ایک طریقے کی بات کر رہا ہوں، میرے پاس رسید ہے، میں ایک آفیشیل کام کر رہا ہوں. اگر آپ اس طریقے سے بیہیو کرو گے تو آپ کے لیے بھی پرابلم بن سکتا ہے، کیونکہ بائکر نے سپورٹ نہیں کرنا، پھر اس وقت آپ نے اپنے آپ کو سپورٹ کرنا ہے آن دا بہاف آف بائک. ڈیٹیل تو ساری آ رہی ہے نا کہ آپ نے رائڈ کی ہے کہ اس کے بعد آپ کے پاس صرف 2 نمبر یاد رکھنے، ایک 1 اور ایک 5. ٹھیک ہے، 1-5 پہ کال کریں گے آپ کہ میں 1-5 کر رہا ہوں، وہی کمپلین کروں، باقی پولیس والے آ کے خود ہی یہاں پہ اس مسئلے کو سالو کریں گے، میں کچھ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، آپ نے یہ چیز وہاں پہ مینشن کر دینی بالکل ایکسٹریم لیول پہ جا کے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 اور ایکسٹریم. میں 4 سچویشن بتا چکا ہوں. آئی ہوپ کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس سچویشن میں کیا کرنا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. میری ویڈیوز کو پیار دینے کا شکریہ. کیپ شیئرنگ مائی ویڈیوز تاکہ کافی لوگوں کو اس چیز سے آگاہی مل سکے. اور کافی ٹاپکس میں آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوں، ان کو شیئر کیجیے تاکہ ڈفرینٹ بھائی جو کہ نیا جوائن کیا ان کو کچھ نہیں پتہ ٹریننگ ویڈیوز وغیرہ، تو کائنڈلی آپ یہ چیز شیئر کیجیے ان سے بھی تاکہ ان کو بھی کام کرنے کا طریقہ کار سمجھ آئے اور مشکلات میں کس سچویشن میں کیا کرنا ان کو سمجھ آ جائے. بہت خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.